सहरठू अनति दूर एक बृहत शिल्प प्रतिष्ठान। शिल्प कारखानार पछ पाखरे एक छोटिया बस्ती। सबुज सुंदर बण जंगल परिवेष्टित सही बस्ती। जनबसती नाही कहिले चले। मात्र 12-15टी परिवार। काठ बाउंसरे तैयारी केतोटी छपर घर मुंड टेकी ठिया होइथाए। परिवेश अत्यंत स्वच्छ, निर्मल और हितकर, किंतु शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अर्थनैतिक अवस्था ठीक विपरीत, अति शोचनीय, अभावनीय, अंधकारमय। परिवेश परिस्थिति जहाँ हो कहीं से भीतर एक संघर्षमय जीवन काटुथांती एक आदिवासी परिवार कहले बापा मागुर मुंडा आउ तांको 2 झियो। बड़ झियो गोलाप बयस 6 वर्ष, सान झियो मंदार मात्र 4 वर्ष। 2 झियो निज माँ को हराई सारी 2 वर्ष पूर्वे। मागुर मुंडा निज पत्नी को हराइला परे परिवार संभाळिबा तांको पई टिके कष्टकर होई जाइछि। से सेही कारखाना रे कार्यरत एक दिन मजुरिया। जेतिकी जहाँ रोजगार हुए से 2 झियों पाठपढ़ा सह परिवार गुजराण मेटाती। आधुनिक समाज में घटुवा घटना सहित सहर में पालित होता उत्सव गुड़िक विषय से बेस परिचित। सहरी लोकों वेशभूषा और जीवन शैली देखी निजक से घृणा करती, निजे लज्जित हुअंती। निज छुआ मैंने से वंचित होता जानी दुख मध्य करती, दुखरे भांगी पड़ती। दुख को बांटिले दुख लाघव हुए, हेले से एकोटिया मनीष बांटिबे का सहित? झील को बा कहबे किपरि? बालीघर तोलिबा भांगिबार तांको बयस। झील को कहले तांको कमलवती मस्तिष्क रे कौन प्रभाव पकाइब ताहा भाभी भाभी निजर गभीर दुख को मनरे मारी दियंती। विशाल समुद्र पाखरे नाचुटुवा जुआर भटा सदृश तांको जीवन जंगल मध्य आसुथाए अनेक उत्थान पतनर ढेउ। हेले भी से केबे क्लांत होई बसी पड़ते नहीं। मनरे आत्मविश्वास रखी करुथांती अहरह प्रयास। असंभव को संभव करने साउंडुथांती सत्साहस। उत्तप्त टांगरा मरुभूमि रे बीज अंकुरित करिवार देखुथांती स्वप्न। पुणी उठी बसंती एक नुआ संकल्प नहीं, एक नुआ आशाकांक्षा नहीं। निजे अशिक्षित हेले भी 2 झियो को उचित शिक्षा दे बड़ मनीष कराइबे। समाज रे प्रतिष्ठित कराई एक ज्वलंत उदाहरण सृष्टि कराइबे। 2 झियो को पाख स्कूल रे छाड़ी देई कारखाना जीवा तांकर दैनंदिन कार्यसूची। से दिन शनिवार स्कूल बंद थाए। 2 झियों सह जलखिया खाई देई मुंडा बाबू चलीगले मूल करने। घर आगे बाउंस फटाक लगे 2 भौणी घर भीतर को चलीगले आउ लगी पड़े निज काम। बड़ भौणी गुलाप को घर काम साहाय्य करुए सान भौणी मंदार। काम सारी देई अति उत्साह सहित बापा फेरिया बटकू अनै बसी थांती। आसिले मिसिकरी बेलाखिया खाइबे। ए भितरे मन आनंदरे गीत गाई गाई संकीर्ण गलीर माटी रास्ता साइकेल रे करुथांती मागुर मुंडा। बापा को आसुथिबार देखि फाटक खोली 2 भौणी दौड़ी गले। साइकेल रे बसी घेरे बुली आसिले तांकर खुशी। बड़ झियो को पछ पाखरे आ सान झियो को आगरे बसाई देई साइकेल रे घर को फेरुथांती। सान झियो मंदारर अनावना प्रश्न रे बड़ झियोर मुंड टीण हो जाउथाय। हेले ता बापा जेतिकी खुशी होतांती मन भितर सेतिकी दुख मध्य करुथांती। काहेकि ना से जानि पारुथांती छुआ मानक पई गोटिए मार उपस्थिति। 2 झियो को अनुभव हेउची मार अनुपस्थिति, एक मार अभाव। झियो सेमिति प्रश्न पचारिबा सहित अळी करुथाय, बापा तुमर आसीबारे डेरी काहेकि होला? एतिकी बेलकू फाटक निकटरे पहुंची गले। साइकेल रू ओल्हाई देले 2 झियो को आउ स्नेह प्रेम भरा कंठरे पचारिले, बैग रे देख मु आज कौन आनीची। यह शुणी 2 भौणी बैग पाई भिड़ा भिड़ी होतांती। मुंडा बाबू कहले, झियो गोलाप तू सुनाटा परा, कुनी झियो को देई दे, से अझट हेउची। किछि समय परे से निजे बुझीजिव। मंदार बैग खोली देखे तो जंगल रु तोला हेतिबा 2 प्रकार फल। गोटिए चार फल आउ अन्यटी केंदु फल। 2 खुशी कहले नसरे। खुशी रे पूरा आत्महरा। फाटक आगरे सेमिति छिड़ा होई फल खाइबार मजा नेउथांती। 2 झियों खुशी देखी बापा मागुर मुंडार छाती कुंडेमट होताए। सान झियो मंदार फल खाई सारी बापा ऊपर को चढ़ी जाई गालरे गोटे चुमा दे कहूए, थैंक यू बापा। सान झियो को सेमिति कोड़े धरी घर भीतर को प्रवेश कले। बड़ झियो गोलाप पछे पछे आसुथाए। घर भीतर दृश्य देखी मुंडा बाबू आश्चर्य होतांती। झुलुथाए वायु भर्ती जरी, पवन मुना जरी बेलुन।
ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ସେଇଠି ଅଟକିଗଲା। ତାଙ୍କ ମଥା ତଳକୁ ନଇଁ ଯାଉଥାଏ। ସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ସବୁ ବୁଝୁଥାନ୍ତି, ହେଲେ ମନର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ବା କେମିତି? ଏତିକି ବେଳେ ବଡ଼ ଝିଅ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ କୁଣ୍ଡାଇ ଧରି କୋହଭରା ଗଳାରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମାଆର ଅଭାବ ତୁମକୁ ଯେତିକି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତିଳେ ମାତ୍ର ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ମାଆର ଭୂମିକା ନିଭାଇବା ସହିତ ଏକ ପିତାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛ। ତୁମର ଅସୀମ ସାହସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଆମ ପ୍ରତି ଲୁଚି ରହିଥିବା ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ତୁମେ ତୁମ ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛ। ତୁମର ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ଜୀବନରେ ଟିକେ ଖୁସି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ଆମ ଦୁଇ ଭଉଣୀର ଏକ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ। ଏତିକି ବେଳକୁ ଦୁଇ ଝିଅକୁ ଦୁଇ ବାହୁରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ସାଦର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଥାନ୍ତି ମୁଣ୍ଡାବାବୁ। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ବାପାଙ୍କ ଦୁଇ ଗାଲରେ ଚୁମି ଦେଇ କହୁଥାନ୍ତି, ହାପି ବାର୍ଥଡେ ବାପା। 38ଟି ଫଗୁଣ ଅତିକ୍ରମ ଭିତରେ ଏହା କେବେ ସେ ଦେଖିନଥିଲେ। ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିସ୍ଥିତି, ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିବେଶ, ନିଜକୁ ସେ କେମିତି କ'ଣ ସମ୍ଭାଳିବେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଏତିକି ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡାବାବୁଙ୍କ ଲୋତକ ଗ୍ରନ୍ଥିର ଅଶ୍ରୁ ଆଖି କୋଣରେ ଜମା ହୋଇ ସାରିଥାଏ। ସତେ ଯେମିତି ଅଶ୍ରୁ ସାଗର ସେତୁବନ୍ଧ ଏଇମା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରତ। ଏହା ଦେଖି ସାନ ଝିଅ ପଚାରିଲା, ବାପା ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ? ତୁମେ ପରା କହୁଥିଲ ଛୁଆମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି, ବଡ଼ମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜିର ଉପହାର ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ବାପା? ଝିଅର ମିଠା ମିଠା ପ୍ରେମଭରା କଥା ଶୁଣି ଅମାନିଆ ଲୁହଟା ନାସାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ଗଣ୍ଡ ଦେଶରେ ବହିଗଲା। ଆବେଗଭରା କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ମୁଣ୍ଡାବାବୁ କହିଲେ, ଆରେ ପାଗେଳି, ମୁଁ କାନ୍ଦୁ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ତୋ ମା ଦେଇଯାଇଥିବା ସ୍ନେହ ମମତାର ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ଖୁସି। କାଳିଆ ଠାକୁର ସିନା ତୁମ ମାଆକୁ ଆମଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲା, ହେଲେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ପାଇଁ ତାର ବଡ଼ ଉପହାର। ଆଉ ତୁମେ ଦେଇଥିବା ଏଇ ଉପହାରଟି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିବ ରେ ମା? ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ତାହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଏକ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ନରମ ଗାଲରେ ବୁକି ଦେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାବନା ରାଇଜରେ ହଜିଗଲେ ମୁଣ୍ଡାବାବୁ। ସେଦିନ ସେ ବୁଝିପାରୁଥାନ୍ତି, ଖୁସି କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ନଥାଏ, ଖୁସି କୌଣସି ବଡ଼ ବଙ୍ଗଳାରେ ନଥାଏ, ଖୁସି କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଇସା ଗହଣା ଗାଣ୍ଠିରେ ନଥାଏ, ଖୁସି ନଥାଏ ଅତୀତ ଇତିହାସରେ, କି ଖୁସି ନଥାଏ କାଳ୍ପନିକ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ଖୁସି ଥାଏ ନିଜ ହାତ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ। ଖୁସି ଥାଏ ଏକ ମନରେ, ଏକ ଭାବନାରେ, ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟରେ। ଏ ତ ଥିଲା ଏକ ଆଦିବାସୀ ମୁଣ୍ଡା ପରିବାରର କାହାଣୀ, ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ବାପାର ନିଛକ କାହାଣୀ। ଏକ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ କିପରି ଭାବେ ନିଜର ସବୁକିଛିକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଓଠରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ କରେ, ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରେ। ସମାଜରେ ରହୁଥିବା ସେ ମହାନ ତ୍ୟାଗୀ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପିତାଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ପିତୃତ୍ୱ ଦିବସର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।